Good. Wow! 2-0. All 2. All 2. Grabe naman si Brent, tanga 16 points, tanga bago pa rin kahit mga bago kampi. Kahit mga bago kampi, buhayo talaga. Si Onsi pag bago kampi, sila lang tira niya, pagkakilala, titignan siya. 16 points, grabe. MVP ba? MVP? Hindi pa kasi yung sa defense eh. Depende sa atin, ano. Si Onsi ka, di mo score, mythical 5 eh. 4-2, 4-2. MVP ano? Hindi nga ako ba ganun. Ano, MVP ano? 5-4, 5-4. Off the game lang, hindi hindi game. Hindi off the day. Off the day lahat 'yon. The game kasi. Ah, pwede ba? 16 points daw siya, 16 points. Hindi ako nagkakaroon sa sabi niya. 16 points, 4 na 3 daw, 2 lay up daw. Meron kasi ako pansin yun, yung panis ko na yun, ingay. Grabe mag-cheer sa akin eh, idol ako. Senyorito ka daw. Good, good, good. 5-4, 5-4. Uy no, ito kayo. Itong grabe naman. Oo, yung ganyan siya. Kulay green pa na, parang Boston Kangkang. Parang panig. Boston Kangkang yun. Parang? Parang Colombo. 7-4, 7-4. Parang Colombo na rin sa balik. 16 points. Gang, gang, gang. Oh. Good. Isa yung team. Tapos yung pag green yun, di ba? Green. Ano ba pinapagawa nyo ngayon? Dalawa? Dalawa, yung green tsaka... Good. Tatlo. Ayo. Wow! Tanong pa! Kaya ba? O nga 16 points yun. Ang kayabang. Score nyo 30. Kasama sa sa kanila doon, 14. Good. 5. Yung mag-gates? Lima. Pero hindi siya yung Pito. Para may pera. Siyam. Tatlong sunod. Tatlo lang eh. Pito. Siyam.
Good, good, good. Change court, change court, change court. Pito. Brunis. 19 points. Ay, 16 points. Lima. Lima lang, lima. 14 to shoot. 12 to shoot. Good. Tatlo. Dalawang sunod, tatlo. 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 Good. Lima. Lima. Kala ko nung una. Pangulit tubig din. Gago ka pala. Tapos mo mag-share sa akin eh na ayan. Good. Lima. Gago, layo pala na ito, bro. Tatlo. Layo pa yung utang mo. Oo, tagig. Ayoko. Tatlo lahat. Alam mo kayo. Lima. Friend, pahit tubig. Good, lima, good. Good. Pito, 1 minute, pito. 1 minute, pito. Sham, 1 minute, Sham. Anim. Kaya pa. Wala na. Walo. Pangit ang tulog. Pag malayo, pasok yun. 40 seconds. Thirty seconds. 20. Kada next week pag nag-best player short. 15. Pag short na Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dalawang buzzer beater oh.
Grabe naman talaga, dito matanda.